ଖବର ବି ମିଳ ନାହିଁ ପୁଣି ଆଙ୍କର ମଶାଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ପୁଣି। ଜଗତ ଉପରଠୁ ଆମର ମନ ଏମିତି ଉଠିଯାଅ କି ଖବର ବି ନଥାଉ ଆମକୁ ଜଗତରେ। ଯାକୁବ ମରିଲା ପରେ, ଯୋସେଫ ମରିଲା ପରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କୁ କି ଦେଖ ଏଇ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଜଣକୁ ପଠାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ଆମ କିରାନ ଦେଶ ପଳାଇବା। ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ରମିସ କର कि मोर हाड़ कंकाल मोर अस्थि भी एठी रहिबनी मिश्र रे, उसको भी उठा के ले जाओ। आमर हाड़ आमर अस्थि भी रहिबार नहीं आगे जगत रे, से आम नुआ देह पाई पलैबू। जगत सहित कंप्लीट डिटैचमेंट, कुछ अटैचमेंट मत रखो। हाड़ अस्थि पलैबार छिट्रु एते निजको दूर करिबार अछि जगत रु। अल्प समय निंदा, ताड़ना, अपमान कहीं माने धार्मिक जीवन जापन कले এই জগত বঞ্চিବାକୁ দেবনি। সত্যতার জীবন যাপন কলে এই জগত লোক বঞ্চিବାକୁ দেবেনি। পবিত্রতা পবিত্রতা বল কইলে বঞ্চিବାକୁ দেবেনি। বিশ্বস্তা বল কইলে বঞ্চিବାକୁ দেবেনি। সেইটা ହିଁ তাড়না, আটু কিছু নাই, এক্সট্রা কিছু নাই। আমি যেহেতু পবিত্রতার কথা কহু, সত্যতার কথা কহু, ধার্মিকতার কথা কহু, তো লোকମାନେ মারিবে পিটিবে, কারণ এই জগত তাহা সম্ভাଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କୋ ଦୁନିଆରେ ତୁମର ଭାଇ ନା ବୋଲବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଟିକେ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଧରିବା ବୋଲରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବେ। କୋ ଗାଁ ତୁମର ଅଲଗା ଦେଶରେ ଆସୁଛୁ କି? ଏ ସତ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା, ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ରତା, ପବିତ୍ରତା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ କି ଆମକୁ? ଏଇ ସବୁ ପଡୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଥିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ 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 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛୁ, ମାଡ ଖାଉଛୁ। ପିପୁଲ ହେଟ୍ ଅସ୍, ସେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥି ସକାଶୁ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ଆ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଳାଇବୁ ଆମେ ମାନେ।